Ang aton ebanghelyo para ang ikaupat nga Domingo ang katuigan ngan tuig ay sumala kan San Mateo kapitulo 5 versikulo 1 ngadto hiton 12. Han pakakita ni Jesus ang damo nga mga tawo sinagkahiyain pungtod ngan didto lingkod hiya. Ginalerungan hiya han iya mga tinunan nga nagtikang hiyahin pagtutdo ha ira. Baraan adton mga kablas sa espiritu, kay ira ang ginhadian ha langit. Baraan adton masurubon, kay pagliliawon hirahan Dios. Baraan adton mapainobsanon, kay kakarawaton nira ang iginsaad han Dios. Baraan adton may dako nga tinguha pagtuman ng kaburuton han Dios, kay patutungahon gud hirahan Dios. Baraan adton maluluyon han iba, kay maluluoy man ang Dios sa ira. Baraan adton maglinis in kasing-kasing, kay makakakita hirahan Dios. Baraan adton nagbubuhat parahan kamurayaw ang mga tao, kay tatawgon hira nga mga anak han Dios. Baraan adton ginpapakurian tungod nga nagtutuman hirahan kaburuton na Dios, kay iraan ginhadian han langit. Baraan kamo kung pagbiay-biayon nga pagpakurian kamo han mga tao, ngan pagbutang-butangan kamo tungod la nga akon kamo mga sakop, pagrayhak ngan paglipay kamo, kay dako ang balos nga andam dito ha langit para ha iyo. Amo ini ang ginbuhat han mga tao han pagpakuri nira han mga manaragna nga una pa ha iyo. Kabugtuan ang maupay nga sumat han atong katalwasan, pagdayawon ka Kristo. Maupay nga baraan nga takna ha iyo nga tanan, baraan nga Domingo ha aton nga tanan. Kaupay lang nga yana nga Domingo aton nababatian ang tinataw nga 8 Beatitudes di dahiton ikalima nga kapitulo iton Ebanghelyo ni San Mateo ngan bulong pa man ni San Agustin. Ini nga mga baraan nga paagi 8 Beatitudes sugad inihin di-describe aton han pamahong-pahong ni Jesus mismo. Ngan makikita ta ini nga kung usa-usahon ta usa nga akon inspirasyon nga akon na nabasahan iunong hinusa nga simple nga pagpresentar han kahulugan hantag sa nga Beatitudes. Nahinumdum ako amon professor han Ebanghelyo ni San Mateo nga nasa niya iton 8 Beatitudes kinahanglan na natutok kita itong pulo nga attitudes. Beatitudes iton beatus karon sin iton malipayon itong hitbaraan ang Griego nga ginamit dili iton Ebanghelyo Makarios. Iton Makarios diri iton la kay malipayon ka kay sige itimon tawa-tawa Iton Makarios karon sin iton malipayon ka kay mahira nimo sense of fulfillment paribahin na natuman ang gimaupay nimo nga hingyap natuman ang gimaupay nga butang dedan imo kinabuhi ngan karon Makarios lot nangahulugan you are fully alive nga buhi ka gud ba pakasin ka nga buhi ka. So kung ikaw nagsusunod din nga mga attitudes o kinahanglan nga panmurubuot na hinunugad ka mismo kan Jesus kan imo kalipayan diri panggawas kundi ada sakop. Dum ako ini nga poor in spirit pulong pa man kabla sa espiritu nangahulugan ini nga haatubangan na Dios kinikilala ta nga tanan aton la kinakarawat sanglit mapainubsanon kita sa iton kabla sa espiritu. Those who mourn o adton mga nagbibido iton mga nagbibido dito nagbibido kay nahibangan kay sarakyan o waray ka kwarta nagbibido ka tungod kay iton karatan iton sala kung iton karatan nga niton sala asa ito naghahadi hay imo kinabuhi nga kinabuhi tiba imo iton ikinabibido sa iton ang kabiduan ng mga propeta sa iton ang kabiduan ni Jesus kabungtuan. Ngayon pagliliawang kita na sa ring Jesus kay Diyos mismo ang magliliawa aton diri tao. Tapos ini nga nasa ring meek o malumo nga kasing-kasing. Asa ini kunoan makusugira
tungod kaya ira kakusgan ging pakapakita nira nga ira pipilion it panginbuotan imbis nga masinahon. Ira pipilion iton pagin mahumok aton panmurbuot niton atong pagtrato iton iba. Tapos iton those who hunger and thirst for justice, iton mga tao nga ira ginuungara, gin makusog ang katarungan, ang paghadi ang katarungan, ang paghadi han kaburutan ng Dios. Asa ina iton karuyag sinyo nini nga inuuna ta nga matuman ang kanan Dios karuyag, diri an atong karuyag, diri ban aton nakakaupay hiton aton lawas no nga kinabuhi, kundi ang karuyag ang kaburutan ng Dios. Tapos ini nga nasing blessed are the merciful, baraan adton maluluyon, asa ini kun hiraan mga tao nga nagpapasaylo bisan kon makuri, bisan kon nakakasakit haira. Merciful, kay hira liwat kaluluoyan, hira liwat mapapasaylo. Sinising malinis ang kasing-kasing, inumduman ko na akong professional sa itong malinis ang kasing-kasing, itong kasing-kasing nga nakasentruhan Diyos. Sanglit kung nakasentro kahan Diyos, dili ka nakasentro itong kalibutan ng mga butang, Diyos mismo itong magpapahayagan iya kalugaringon na imo hakamayaan. Tapos ano ang mga peacemakers? Ano adton mga tao nga nag-uungar nga nagbubuhat han kamurayaw? Amo ira mga tao nga nagiging pulong paman, nagiging tulay, diri pader, hiraan nagtutuyo, nang tutuyo hira nga hira maging instrumentohin pagkaurusa diri hid pagkaru-araway, itong katawhan. Katapos unpersecuted adton mga gintitimarat marawat nga pulong, marawat nga binuhatan tungod nira pagtuo ngan pagsunod kan Kristo. Asa ini adton mga tao nga magtinumanon bisan kun hira ginsasakit na. So pangaro kita kabugtuan nga bisan kon ini nga mga putang diri nga tanan matuman na aton nga mahimo ini nga aton surundanon na kinabuhi. Kaya sa init magpapahirani aton aton Ginoo mismo Hesukristo. Inumduman ko St. John Mary Vianney nagsiring hiya nga ito nagtuturog-turog kop hininga tanan amo iton paging kabla sa espiritu nga iton iya pinakaubod iton pagka mapinausanon. Kay kay painumsanon nga ni iton tao na siring hi St. John Mary Vianney, nagiging masurob uniya paghadi ikaratan, nagiging buutan hiya, nakakailob hiya mga kakurian para pagtuman ng kaburuton ng Dios, nagiging sentro niya ang Dios, diri ang kalibutan. Katanan kay pulong pa man ni St. John Mary Vianney, iknatanan nga mga beatitudes, nga tanan nga mga virtues, ginuuro sa hira, sugad ito rosaryo, ginuuro sa iton mga beads, iton chain, iton kaden na ito rosaryo, naguuro sa iton tagsa nga beads, iton rosaryo. Pareho man, itong pagpaubos, itong pagingkabla sa espiritu, naguuro sa wawalo nga baraan, nga paagihin pagkabaraan. Diyos sa bayo ng kakarahom, tutuloy kami paginsugadan imo anak, bisan kung kami mga magluya nga mga tao, maanam kami nga tanan, di ka nga imo, tutuloy kami nga kumarawat, hindi nga kamatuuran, kabugos nga pagpaubos, dirila, atubangan ni tao, na binagod, atubangan ni pinagi ka ni Kristo nga amon Ginoo. Amen.